Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Maayong buntag kanining tanan, no? Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. O labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong November 7, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race, no? Karong adlaw mag-upload muna tayo ng Angle Guide Sweet Race, no? November 7, 2025 para po sa National 3D Lotto and Sweet Race. Wag nang patumpik-tumpik pa, wag na natin itong patagalin guys, maayong buntag. Ito na po ang inihintay natin nga panalo ngayong araw po ito sa November 7, 2025, no? Kisa tong wala pa ka-like o wala pa ka-share dali sa atong video. Good morning sa tanan. Dito tayo, no? Sa guide lang po tayo, guys. Guide muna tayo. Guide. Kabining mga numero, ha? No? Isang sipyat lang yun. Abinatag mo daog ta. Pero ligas. One sipyat lang. Pero it's okay na po yan, guys. Normal na po yan, no? Tingnan niyo guys ang last 2 natin dito. 7-0. Natay 7-0 last 2, no? 70 last 2. Last 2 hilang ninyo. Karong adlaw. Karong November 7, 2025, no? Yan po yung ating Angle Guide Sweet Race November 7, 2025 para po sa Angle Guide ngayong araw po ito sa November 7. Paki-like, paki-share ninyo, paki-comment ninyo guys, no? Comment lang po kayo dyan kung kinsa tong gusto mo sabay sa 7-0 last 2. Ito po ang tatak to School Desire. Maraming salamat po. Wait a minute na guys. Okay, ngayong araw po ito ay okay. Sa tanan mga viewers na to karon, November 7, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race. 7-0 ang last 2. Then, itong 7-0, sulay ninyo ng 7-0. Next na to ay meron tayong 9. Number 9 at saka number 5. Number 5. Ito po 907. Take note, target and rumble. Old draw, ha? Old draw gid siya. Old draw. Friday karon, ha? I-old draw na to karon Friday. 907. 907. Take note, target and rumble. 907. Then next na to 905. 905 905 905 905 905 905, no? 905 907. Then next ay meron tayong 957 957 9 5 and 7. Pinakalas na to nga numbers dito sa Angle Guide na to ay meron tayong 570, no? Sa November 7, 2025, di ba? Sa November 7, 2025 naatay 570. 570. Okay, take note, target and rumble.
Okay, unsa may atong banatan mga kasultisar sa Angle Guide Sweetress. Ito po yung tips natin, no? Unsa may pinakanindot nga banatan karong adlaw, karong November 7, 2025, di ba? Mangita tag isa ka numbers. No, kanang legit gyud nga mugawas karong adlaw, no? Okay, ang ating pabanatan ngayon ay walang iba kundi 9, 7, and number 5 para po sa National 3D Lotto and Sweetress. Take note lang yun na to, target and rumble. Bagdok, no? Bagdok kanan. Friday. Yun. Sa Friday karon ha, basta Friday karon natay ting padaog karong adlaw. November 7, 2025. Okay, take note lang yun na to guys nga mag-target at saka mag-rumble ha. Good luck Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na po yung ating banatan 975. Take note, target and rumble. Kung gusto niyo sumabay sa ating numbers, ito po ang pinaka-legit nga Sweetisar, no? Kaya alam na po natin ang Sweetisar ay mayroon tayong mga winning numbers dito. Kung gusto niyo po magpa-VIP sa ating community members, no? Natay VIP, take note lang yun na to ang atong VIP sa community members. Magpa-membership po muna kayo dyan guys. Yan po yung ating membership, no? Yan po yung ating YouTube channel. Mag-subscribe po kayo dyan sa Sweetisar. I-search lang nyo ang YouTube sa Sweetisar. Then, magpa-VIP, i-click lang nyo ng join. Then, membership. Then, hanapin lang po itong 99 pesos. Join, i-click nyo ang join. Kung naamoy Gcash, dali ra mo makasulod sa atong VIP sa community members. Good luck and good morning. Maayong buntag ka din yung tanan. Dito lang po ako nagtatapos. 975 Banatan today. Good morning.